अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम फातिमा चैनल। तो जी क्या हाल हैं सबके, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? क्या चल रहा है शेयर कीजिए हमारे साथ। हमारे ज़िंदगी में तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं चल रहा है, बस मौसम चेंज है, बदल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बस चल रहे हैं, ज़ुकाम नज़ला खांसी बच्चों के साथ, हमारे साथ ये चीज़ें लगी पड़ी हैं। क्या कर सकते हैं, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो जी बताइए आप लोगों को कैसी लगी मेरी स्टोरी और कैसा लगा मेरा जो बताने का तरीका है, या कोई भी चीज़ बंदा शेयर करता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है या अच्छी नहीं लग रही है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, या मेरी स्टोरी से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं। और आपको मेरी आवाज़ भी चेंज लग रही होगी क्योंकि मुझे ज़ुकाम है, गला ख़राब है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा गले में कीटाणु आके बैठ गए हैं तो उन्होंने गला ख़राब कर दिया है। तो बस चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठीक हो जाना है वक्त के साथ। तो जी आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि उनके यूनिवर्सिटी में हो गया एडमिशन, तो फिर जब वो वहाँ गए तो फर्स्ट डे था उनका वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वहाँ का माहौल इतना मतलब चेंज मिला उनको। और है ना, वो देखते थे, वो बताते थे कि मुझे डर लगता था भाई ऐसे लोग आ जा रहे हैं, और फिर जब सामने आके खड़े होते थे तो हम समझते थे ऐसा तो नहीं है कहीं हमारी रैगिंग करने के लिए आ गए, तो ये सोचते थे वो, तो उनको डर लगता था। वो फिर उनकी बाबा को कॉल आती थी, बाबा मेरे सामने ना ऐसे लड़के आके खड़े हो गए और जो है ना वो मुझे ऐसे ना बोल रहे थे, फिर मुझे कह रहे थे गाना गा के सुना दो, मुझे कह रहे थे ये कर दो। तो फिर उनके बाबा उनको कहते थे कि ना नहीं नहीं तो सुना दो, तो क्या हुआ, मतलब एक उनको आगे से वो बताते थे कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, और आप बेशक वो जो भी बोले आप उनको करके दे दो, क्या है रैगिंग करके चले जाएंगे। एक होता है यूनिवर्सिटीज़ का कुछ माहौल जिसके हिसाब से चलना पड़ता है, तो ये चीज़ें उनके साथ भी होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ये चीज़ें हुई, लेकिन वो टाइम भी उनका निकल गया। फिर उनकी कोई सेमेस्टर वगैरह होते हैं, तो जब उसमें भी उनके कुछ नंबर मेरे ख्याल से कुछ कम आए, तो उस पर भी वो एक ये हो गया कि बिल्कुल मायूस से हो गए। फिर वही कॉल आई बाबा को कि मेरे नंबर कम आए हैं और जो है ना मैं ऐसे नहीं पढ़ना चाहता, फलाना ये वो। तो उनके बाबा कहते थे चलो पास तो हो गए हो, यही चीज़ बहुत है, लेकिन उसके लिए ये चीज़ बहुत नहीं थी। वो कहता था नहीं बाबा कुछ ना कुछ हुआ होगा, मैंने या तो मैंने पढ़ाई कम की है या ऐसा कुछ है। फिर उसके बाद से जब भी उसके पेपर होते थे, जो भी होता था, वो हमेशा से पोजीशन होल्डर रहे, वो भी फर्स्ट पोजीशन पे आते थे। इतनी माशाल्लाह उन्होंने मेहनत की है उस चीज़ में, और उनको इंटरेस्ट भी था। बोलते हैं ना कि जिस बंदे का, एक बंदा जो है ना जब सोचता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उससे हमें कोई भी रोक नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, वो बस करनी है तो करनी है। ये चीज़ उस पे थी, और उसको फिर एक इंटरेस्ट भी हो गया था मेडिकल में कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। जैसे कि 3 इडियट में था ना, वो आमिर खान कहता है कि जिस चीज़ में आपके बच्चे को इंटरेस्ट हो ना, आप उसको उस चीज़ में दाखिला दिलवाएं, ना कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में, कि वो बनना इंजीनियर चाहता है और आप डॉक्टर बना रहे हो, वो बनना फोटोग्राफ़र चाहता है आप उसको इंजीनियर बना रहे हो। तो अपने बच्चों के साथ ऐसा रखें कि वो बच्चे आपके साथ खुल के एक्सप्रेस कर पाएँ कि ना वो बनना क्या चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, किस शोबे में जाना चाहते हैं। और कोई भी शोबा मेरे हिसाब से तो कम बढ़ती नहीं होता, कि अब अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो वो कम है, अगर आप मेडिकल में जा रहे हो तो वो कम है। किसी भी शोबे को कम नहीं समझना चाहिए। तो प्लीज़ अपने बच्चों को समझिए कि वो क्या चाहते हैं। और आमिर खान की फ़िल्म ज़रूर देखिए 3 इडियट, क्योंकि उसमें भी उसने बहुत सी ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिल सकती है कि जो आपका बेबी चाहे आप उसको उसी में दाखिला दिलवाएं, ना कि अपनी चॉइस उस पर थोपें। बेशक आपकी भी चॉइसेस होती हैं, आप उसको प्यार से बैठ के समझाएं, मे भी उसको वो आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो चॉइस है, वो उसकी चॉइस बन जाए। ये चीज़ हो सकती है मोटिव
موٹیویٹ کریں، آپ ان کو اچھے سے موبلائز کریں کہ بھائی ہماری خوشی اس میں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اور اس میں یہ فوائد ہیں، آگے جا کے تمہیں اس میں یہ چیزیں مل سکتی ہیں، یہ فائدے مل سکتے ہیں، ان کے نقصان یہ ہیں، یا اگر جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہو اس میں یہ نقصان ہے، تو مے بی آپ کی موبلائزیشن اگر اچھی ہوگی، آپ کی سوچ اچھی ہوگی، آپ ان کو سمجھائیں گے اچھے طریقے سے، تو ہو سکتا ہے جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کا بچہ وہی بنے، تو وہ اس کی سوچ بن جائے۔ تو سارا طریقہ یہ ہے کہ ایک پیار ہے، دوسرا سمجھانے کا طریقہ ہے، تیسرا اچھی سوچ ہے، سوچ اس کو ایسی دیں کہ اس کی آپ کی سوچ پہ وہ چلنے کو مجبور ہو جائے۔ تو اس طریقے سے چلیں اپنے بچوں کو لے کے، نہ کہ ایک زبردستی والا ماحول بنا لیں، جیسے کہ ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، تو یہ چیز ایک زبردستی میں بھی آ جاتی ہے۔ پھر بہت سے جو بچے ہوتے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں سوچ کے، کیونکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، تو پڑھائی میں بھی وہ اچھے نمبر نہیں لا سکتے، نہ ان کا پڑھائی میں دل لگے گا، نہ کسی چیز میں دل لگے گا، وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے چلیں، اچھے سے ان سے بات چیت کریں، اچھے سے اپنا رشتہ ان کے ساتھ اس طریقے کا رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر چیز پیار سے شیئر کر پائیں، بنا ڈرے بنا جھجک وہ آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کر پائیں، دوست بنا کے آپ کو چلیں۔ تو یہی چیز میں نے سوچ کے یہ ساری جو اسٹوریز ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے۔ تو جی یہ تھی ہماری آج کی اتنی ہی اسٹوری، کیونکہ میری طبیعت بھی صحیح نہیں ہے تو زیادہ مجھ سے بولا بھی نہیں چاہ رہا ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی چلوں گی، لیکن وہ نیکسٹ ولاگ میں۔ تو فی الحال کے لیے تو اتنا ہی، اور ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے ولاگ میں۔ ساتھ رہیے گا، سب اپنا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ خیال رکھیں اپنا، اپنے پیاروں کا، اپنے ماں باپ کا، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے اور کچھ نہیں رہتا، اور پھر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ مے بی ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور مل جاتا، یا شاید ہم کچھ بہتر کر پاتے، ہم تھوڑا وقت اور گزار لیتے۔ کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں تو کہ زندگی اور موت کا بھروسہ بالکل بھی نہیں ہے، نہ چھوٹوں کا نہ بڑوں کا۔ تو پلیز اپنے سب کا، بچوں کا، ماں باپ کا خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کو ٹائم دیں، جتنا ہو سکتا ہے آپ سے ان کی کیئر کریں، ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ اچھی یادیں بنائیں، اپنی سوچ اچھی رکھیں، خود کو ایسا انسان بنائیں جو آپ کو لوگ اچھی باتوں میں یاد رکھیں۔ تو بس یہی تھا آج کا ہمارا ولاگ، اور سوری شاید میں کچھ ٹھیک سے نہ بول پائی ہوں یا ٹھیک سے نہ بتا پائی ہوں، تو اس کے لیے آئی ایم سوری۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، بائے بائے، اور لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔